हाँ मैं मर गया था लेकिन देख अब्दुल अब्बास जिंदा, कि वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहले उठा है। ये वो हुक्मरान है, ये वो बादशाह है जिसकी बादशाही का कभी आखिर ना होगा। मसीह के अजीम और पाक नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। जितने भी मेरे सीसो इस चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आप किसी शहर से हैं, किसी गांव से हैं, किसी मुल्क से हैं, और जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें ताकि खुदा का कलाम जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँचे और खुदा की बातें, खुदा के दिल की बातें, खुदा के मुंह की बातें आप लोगों तक पहुँचे। मेरे शीशो आज बहुत ही खूबसूरत बातें हम सीखने वाले हैं चंद लम्हात के अंदर। मेरे शीशो आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर यीशु अल मसीह एक ऐसे बादशाह हुए हैं जिनके बारे में खुदा का कलाम ये बताता है कि यशायाह ने इस बारे में बयान किया। उसके 9 बाब के अंदर, यशायाह की किताब 9 बाब के अंदर बयान है, उसकी 7 आयत के अंदर, उसकी सल्तनत के कबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा। अदालत और सदाकत से उसे क्या बख्शेगा, रब्बल फाज की गयूरी ये करे। मेरे सीसो यहाँ पर हम देखते हैं कि कलाम ये कहता है, यशायाह बयान करता है कि उसकी सल्तनत के कबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा। ये वो हुक्मरान है, ये वो बादशाह है जिसकी बादशाही का कभी आखिर ना होगा। ये बादशाहों पर भी हाकम है। और मुकाशा की किताब जब हम पढ़ते हैं तो मेरे सीसो लिखा है, मुकाशा की किताब पहला बाब उसकी 5 आयत के अंदर, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहले उठा और दुनिया के बादशाह पर हाकम है। तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे जो हमसे मोहब्बत रखता और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी। मेरे सीसो यहाँ पर बहुत ही प्यारी और खूबसूरत बातें हम देखते हैं कि यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह, यीशु ने अपनी गवाही खुद ही पेश की कि ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले करे और गुनाहगार क्या करेंगे, उसे मारेंगे और उसे कत्ल करेंगे, लेकिन तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठेगा। और कलाम इक़दस कहता है ऐसा ही हुआ, क्योंकि उसके बारे में पहले से ही 750 साल पहले यशायाह बयान करता है, कहता है कि ये वो बादशाह है जिसकी बादशाही का कभी आखिर ना होगा। ये वो बादशाह है मेरे सीसो। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहले उठा है। जैसे किसी फैमिली के अंदर खुदा बेटा या बेटी उनको देता फर्स्ट बेबी, तो उसको पहले उठा कहा जाता है मेरे सीसो। इसी तरह यीशु मसीह दुनिया के अंदर जितने नबी आए, आज हम इस बात को गौर करेंगे और सीखेंगे कि जितने नबी आए, यानी पहले नबी से लेकर आखिरी नबी तक जितने भी नबी आए, याद रखें वो सब के सब कब्रों के अंदर पड़े हुए हैं। लेकिन खूबसूरत बात है कि जिसके बारे में यशायाह कहता है उसकी बादशाही का कभी आखिर ना होगा, वो आज भी जिंदा है। वो अगरचे दुनिया जहान के गुनाहों के लिए मरा मुआ, और बाइबल कहती है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बड़े जलाल कुदरत के साथ वो मुर्दों में से जी उठे हैं। तो आज पूरी दुनिया के अंदर मेरे सीसो इस बात के चर्चे हैं, मसीह लोग इस बात के चर्चे कर रहे हैं कि हमारे मसीहा जी उठे, हमारे मसीहा जी उठे। मेरे सीसो उसकी कब्र दुनिया की कब्रों में आज भी खाली है, लेकिन जितने भी नबी आए वो आज भी कब्रों के अंदर पड़े हुए हैं। और दुनिया की एक रिसर्च है कि वो दुनिया कहती है, लोग कहते हैं कि दुनिया के अंदर 1,24,000 पैगंबर आए, लेकिन सब अपने अपने वक़्त पर पैदा हुए और सब अपने अपने वक़्त पर दुनिया से रुखसत हो गए, और कब्रों में आज भी उनकी मुर्दा हड्डियां पड़ी हुई हैं। लेकिन याद रखें, सीखने वाली बात है कि मेरा और आपका मसीह आज भी जिंदा है, हालेलुया, और आसमान पर है। और याद रखें
دنیا کی عدالت بھی وہ دوبارہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ اور کلام اقدس میں ہر دنیا کی ہر کتاب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ یسوع المسیح دنیا جہان کی عدالت کریں گے، اس لیے کہ اس نے دنیا جہان کے لیے صلیب کے اوپر فدیہ دیا ہے۔ اور یوحنا عارف اس بات کو بیان کرتا ہے، پہلے باب میں اس کی 17 آیت کے اندر لکھا ہے کہ کہتا ہے کہ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھے کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر زندہ ہوں، مر گیا تھا لیکن دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ہاں میں مر گیا تھا لیکن دیکھ عبدالآباد زندہ ہوں۔ تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور دنیا کی تاریخ اس بات کے بارے میں گواہی دیتی ہے کہ اس کی قبر پر پہرے بھی لگا دیے گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد اس کی لاش کو اٹھا کر لے جائیں اور بعد میں یہ کہیں وہ جی اٹھا ہے۔ پہرے لگا دیے گئے، رومی حکومت نے باقاعدہ پہرے بٹھا دیے۔ لیکن تیسرے دن لکھے کہ بڑا بھونچال آیا، زلزلہ آیا، اور قبر کے اوپر سے پتھر ہٹ گیا، اور وہ بڑی قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھے اور باہر نکل آئے۔ اور جب بہت ساری عورتیں قبر پر صبح سویرے لکھا دیکھنے کے لیے گئی تو آگے سے خداوند کے 2 فرشتے ان پر ظاہر ہوئے اور انہیں کہا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ جاؤ، جا کر پوری دنیا کو خبر دو، بھائیوں کو خبر دو، دنیا کو خبر دو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ سو میری سیسو، آج دنیا کے اندر لوگ مرے ہوں کی عیدیں مناتے ہیں، مرے ہوں کے عرس منا رہے ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں مسیح لوگ کہ وہ اپنے یسوع المسیح کے جی اٹھنے کی عید مناتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، جی اٹھنے کی عید مناتے ہیں، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وہ ہماری نجات کے لیے مرا ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر باپ کے دائیں ہاتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اب دنیا کی عدالت بھی وہی کرنے کے لیے آئیں گے، اور کلام اقدس میں لکھا ہے اس کے بارے میں، مکاشفہ کی کتاب اس کے آخری چیپٹر کے اندر بڑی خوبصورت بات آپ کے سامنے میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ یسوع المسیح نے کیا کہا۔ جی، آخری باب اس کی 12 آیت کے اندر، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اومیگا، اول اور آخر اور ابتدا اور انتہا ہوں۔ میں دنیا کے اندر آؤں گا اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے، میرے پاس ہے۔ میں اجر دوں گا، میں عدالت کروں گا، کیونکہ میں اول، میں ہی آخر، میں ہی ابتدا، میں ہی انتہا ہوں۔ تو آج ہمیں میری سیسو غور کرنا چاہیے کہ یسوع مسیح دنیا کی عدالت کرنے کے لیے دوبارہ آنے والے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ اور ہم خوش نصیب ہیں مسیح لوگ دنیا کے اندر، اس لیے کہ وہ اپنے مسیحا کے جی اٹھنے کی عید منا رہے ہیں۔ سو گاڈ بلیس یو، اور آپ سب کو بہت بہت عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ اس کا مطلب ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جی اٹھنے کی عید ہے۔ سو گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو بہت برکت دے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔